जानवरों के अलावा तिजारती माल पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्ब करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 267 है। ऐ ईमान वालों, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए जो हमारी निकाली हुई अशियाँ हैं उनमें से ज़कात अदा करो, खर्च करो। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इस आयत पर बाब बांधा है सदक़तुल कस्बी व तिजारती लिक़ौलिही तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम इला क़ौलिही अन्नल्लाह गनियुन हमीद, कि मेहनत और तिजारत के माल में से ज़कात अदा करना सवाब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, ईमान वालों अपनी पाकीज़ा कमाई में से खर्च करो, आखिर तक। तो ये बुखारी की क़ब्ल अल हदीस 1445 नंबर रिवायत है। इसी आयत की तफसीर में अल्लामा तबरी कहते हैं कि अल्लाह ताला इस आयत से ये मुराद लेते हैं कि अपनी इन पाकीज़ा अशिया से ज़कात अदा करो जिन्हें तुमने अपने तसर्रुफ़ यानी तिजारत या सनत के लिए ज़रिया बनाया हुआ है। तफसीर तिबरी की ये सफ़ा नंबर 555-556 पर आपको मिलेगी, 5वीं जिल्द में। मुजाहिद कहते हैं कि माल तिजारत से ज़कात अदा करो, इस आयत का यही मफ़हूम है। और अबू बकर जस्सास सलफ़ कहते हैं कि सलफ़ की एक जमात जिसमें हसन और मुजाहिद भी शामिल हैं, इस आयत में तय्यिबाती मा कसब तुमसे मुराद अमवाल तिजारत की ज़कात लेते थे और यही उसका अमूमी मफ़हूम बयान किया करते थे। अहकामुल कुरान लिल जस्सास की जिल्द 1 के 573 सफ़ा पर आपको ये मिल जाएगा कौल। इमाम राज़ी भी यही कहते हैं कि इस आयत का ज़ाहिर तिजारत की ज़कात को वजूब में दाखिल करता है। और ये तफसीर कबीर अल राज़ी जो है उसकी दूसरी जिल्द का 65वां सफ़ा है। इब्न अरबी कहते हैं कि इस आयत में जो खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन का अल्फाज आए हैं, इससे मुराद ज़कात है जो हर माल में शामिल है, खा वो माल तिजारत हो। तो ये शरह तिरमिज़ी में है, तीसरी जिल्द 104 नंबर। हज़रत सुमरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सामाने तिजारत से ज़कात निकालने का हुक्म दिया करते थे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया, इसका नंबर 338 है और इसकी सनद ज़ईफ़ है, सनद में इसके ज़ोफ़ है, इसलिए इसमें बहस है। इसको दारुक़ुत्नी ने रिवायत किया दूसरी जिल्द में और रिवायत नंबर 128 है। बहकी ने रिवायत किया चौथी जिल्द में और उसका नंबर 146 है। अल मुहल्ला में इसको रिवायत किया और इसका नंबर 234 है। अल्लामा इब्न हजर कहते हैं कि इसकी रिवायत में ज़ोफ़ है। इसी तरह तलख़ीसुल ख़बीर में इसको रिवायत किया और इसका नंबर 391 है दूसरी जिल्द में और इसकी सनद में कमज़ोरी पाई जाती है। बलूग़ुल मुर्राम में ये रिवायत हुई, 581 नंबर है इसका, मगर शेख ख़ाज़िम अली क़ाज़ी ने भी इसे ज़ईफ़ कहा। तो सुबुलुस सलाम में रिवायत हुई ये और सुबुलुस सलाम में इसका नंबर दूसरी जिल्द में 824 है। लेकिन बहरहाल इसके मुतल्लिक़ अमूमी राय यही है कि इसकी सनद में ज़ोफ़ पाया जाता है। अबू अमर बिन हम्मास रिवायत करते हैं कि मैं चमड़ा और तीरदान बेचा करता था, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे करीब से गुजरे तो उन्होंने मुझे कहा अपने माल की ज़कात अदा करो। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये तो सब चमड़ा ही है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, इसकी कीमत लगाओ, फिर उस कीमत की ज़कात अदा करो। तो इसे दारुक़ुत्नी ने रिवायत किया और इसके रिवायत का नंबर जो है दूसरी जिल्द में 125 है और मुसनद शाफ़ई में रिवायत हुई, जिल्द अव्वल में इसका नंबर 229 है और ये रिवायत बिल्कुल सही है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सामान में ज़कात नहीं सिवाय इस सामान की जो तिजारत के लिए हो। इसे बहकी ने रिवायत किया अल कुबरा में और इसका नंबर चौथी जिल्द की 177 नंबर हदीस है। इमाम इब्न हज़म ने इसे बिल्कुल सही करार दिया है, अलबत्ता इमाम इब्न हजर इसे ज़ईफ़ करार देते हैं। इसे अल मुहल्ला में भी रिवायत किया गया, 5वीं जिल्द में इसका 234 नंबर है। दारुक़ुत्नी ने इसे रिवायत किया दूसरी जिल्द में, उसका नंबर 100 और 101 है। तो इसकी सनद को दारुक़ुत्नी में अल्लामा इब्न हजर ने इसको जो मुख्तलिफ़ सनदों से बयान हुई है, दारुक़ुत्नी ने जो से बयान किया वहाँ इसकी सनदें एक से ज़ायद हैं, तो इसकी एक सनद को इमाम इब्न हजर सनद हसन सनद करार देते हैं। तो इस तरह फिर ये भी सही के दर्जे को पहुँच जाती है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ऊँटों में ज़कात है, बकरियों में ज़कात है, तजारती कपड़े में ज़कात है। तो ये जो है इसको कई किताबों में रिवायत किया गया। तलख़ीसुल हबीर में दूसरी जिल्द में 391 नंबर के तहत रिवायत हुई, दारुक़ुत्नी दूसरी जिल्द में 100 और 101 नंबर के तहत रिवायत हुई और इसे अल्लामा इब्न हजर ने हसन करार दिया। इमाम अहमद ने
جو ہے اسے صحیح قرار دیا، اور تاریخ المغنی میں یہ دوسری جلد میں 101 نمبر کے تحت روایت ہوئی، تو اس کی سند بھی حسن ہے۔ اور اسی روایت کے تحت علماء جو ہے وہ تجارتی مال کی زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں۔ ائمہ اربعہ اور جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی زکوٰۃ جو ہے مال تجارت کی وہ لازم ہے۔ لہٰذا ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ اور ساری امت کے دانشور حضرات کا اتفاق ہے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے، چاہے تاجر مقیم ہو یا مسافر، ارزانی کے وقت سامان خرید کر نرخ بڑھنے کے انتظار کرنے والے تاجر ہوں یا وہ دکاندار جو ہر وقت ہر نرخ پر سامان بیچتے اور خریدتے ہیں۔ تجارتی مال چاہے نئے ہوں یا پرانے ہوں، کھانے پینے کا سامان ہو، غلہ ہو، فروٹ ہو، گوشت ہو، برتن ہو دھات کے یا چینی کے، جاندار چیزیں ہوں، غلام، گھوڑے، خچر، گدھے وغیرہ، گھر میں پلنے والی بکریاں ہوں یا جنگل میں چرنے والے ریوڑ، الغرض ہر قسم کے تجارتی مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ تو قواعد النورانیہ الفقیہ میں جو ہے صفحہ نمبر 89 اور 90 میں یہ بیان ہوا، اور ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے، اگرچہ کچھ علماء اس سے اختلاف رائے کرتے ہیں ذاتی طور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں آئی، لیکن علماء کی اکثریت اور خصوصاً ائمہ اربعہ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے سامان کی زکوٰۃ کی وجوب کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کی سند میں کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کہ الا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تمہاری دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہ جائے، تو ایسے مقاصد کے حصول کے لیے تجارتی سامان پر زکوٰۃ کا وجوب لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے فقہ سنہ میں بیان کیا گیا، جلد 1 ہے، 322 نمبر ہے، اور علماء کی یہ عمومی رائے ہے۔ میں نے کہا نا ائمہ اربعہ کا اس میں اتفاق ہے، البتہ کچھ علماء ذاتی طور پر اس کے عدم وجوب کے قائل ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اموال تجارت میں فرضیت زکوٰۃ کی تمام روایات ضعیف ہیں۔ یہ بات درست ہے، روایات ضعیف ہیں، لیکن یہ مسئلہ خود قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی آیات سے، جیسے امام بخاری کا بھی میں نے آپ کے سامنے قول نقل کیا، مفسرین کی آراء بھی اس پر موجود ہیں، تو لہٰذا جو قرآن سے بات ثابت ہے تو حدیث اگر صحیح نہیں بھی ملتی تو اس سے فرق نہیں پڑتا قانون پر۔ اسی طرح دوسری جو دلیل لاتے ہیں منکرین زکوٰۃ تجارت، یعنی تجارتی مال کے زکوٰۃ کے جو عدم وجوب کے قائل ہیں، وہ علماء کہتے ہیں کہ روایات ضعیف ہیں تو برات اصلیہ کے قاعدے کے مطابق اموال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے جو کہا کہ ہر مال میں حق ہے، تو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، تو اس سے پھر مال تجارت ہی مراد لیا گیا، اور پھر صحابہ کا اس کے اوپر مسلسل طرز عمل ثابت ہے۔ اسی طرح تیسری وہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ حدیث نبوی ہے کہ گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، مگر اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ مطلقاً سامان تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے، تجارت کے سامان میں زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ذاتی استعمال کے لیے جو گھوڑے وغیرہ رکھے گئے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن سامان تجارت کی حیثیت سے پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو مال تجارت سے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے پاس جتنا سامان تجارت موجود ہے اس کی قیمت لگائے، پھر اس میں اپنے پاس موجود دیگر نقدی بھی شامل کر لے۔ اگر کسی کو کچھ رقم بطور قرض دی ہو اور اس کے ملنے کا یقین ہو کہ وہ مل جائے گی، وہ دینے والا ہے، تو پھر اسے بھی شامل کرے، اور اگر خود کسی کا قرض ادا کرنا ہو تو قرض کی رقم الگ کر لے، پھر باقی جو اس کے پاس خاص رقم بچے اس میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالے، یعنی کہ 40واں حصہ۔